أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban bikum jami'a, ahlan wa sahlan. Ulian upugi tanukan wallahu subhanahu wa ta'ala na mangin sukuran tanu sa ikanin. Siya kanu kapaggagaganin, siya kanu mangalimunin, siya kanu inenggenin sa kita no ang mga uyag-uyag. Sebab sana kasampay tanu kanunya ba ulan-ulan Ramadan anyadam ba su pinakamapya ulan-ulan siya kanu sa pungguda ulan-ulan. Kaya na kami ito na magizan i Pilipinas nando siya sa dualul Arab na samaya na nabalazzo silan atau nabalazutan no pabuasa sa namagan to insyaallah subhanahu wa ta'ala ikasapunggo tayo siya kano April 2021 na isang siya kano ulan-ulan Ramadan. Kagina kami to mga pagali ko siya kano agama Islam at tanan dan mangungangan nando mga pya tanan dan banuntut kano ilmu Allah subhanahu wa ta'ala na tiddo-tiddo apazukura ko sal kanu siya kanu kapag diwisaw kanu niyaba a program tanu aggakoyan tanu sa guna gakoyan tanu sa pangagi sa apyayaning kaadan isya pakatalitay sa pidaywan niya online ataw na siya sa kawang-kawangan. Kaya na kami ito na ipadzampe ko bunso sa laman duwa ko sal kanu sa panganingin tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala na sabab sana sampai tanu ulan-ulan Ramadanan ya na gamanat sa niya ba taman sa Ramadan adida na masampai tanu insyaallah subhanahu wa ta'ala Allahumma ballighna Ramadanan adida biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Kandu tanu makatobat andu tanu makakuasa mga pia upamanin mga bagas ayubun sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito na sabab sa niata no sa Ramadanan ya na galinyan ko pong pambitiala sa kanu makapantag sa Ramadan at na so puasa niya ugid na sabab sa pimbitiala dun o mga lusod dano sa tiyan mga kakatuno siya sa kinagkataw mana so siya Sheikh Abdul Manan Magister Abdul Manan nando si Sheikh Magister Burhani nando si Abu Fatir, Sheikh Abu Fatir atau nanangunapan nando si alim Rasul san sa Pilipinas na pimbitiala nilan nini kina-istiqbal kanu Ramadan, nini adabro siyam. Sabab santo na kanabun yanin maan na iyakfir nil kaninan to. Oged na sabab sa madake bundan ipamanin na nambitiala nilan na di kurman bitiala sa kano upamanin na makapantag sa Ramadanan niya kaadnan to na adam bon bitiala nun siya kano mga manguli siya kano ulianan ko upamanin ang mga guru tano migkakataw ataw na niya labi kinagkataw nin. Kagina kami to na nanyakog galinyan sa kano siya pambitiala kagina mano siya niya na dotimamboy zampadanin mapiabu nandumawag. Kagina kami ito na umanitaw ang mapya na niyanimbun gabakan na mapya. So mga taon to mga mawag na niyanimbun ng gabakan na mga mawag. Sabab santo na nayakog galinyan sa ikano pambitya siya na napiddaw ni Al-Mafatih. Niyapiddaw Al-Mafatih na mga gunsi. Mga gunsi. Ninipiddaw ang mga gunsi. Al-Mafatih na yang kasimu ila qismain. So mga gunsi ang tuno na pimbada sa dua timan.
miftahul khair wa miftahul syarr. Yani makna na gunsi na mapya nandu gunsi na mawaga. Mana sukina daw ni Ibnul Qayyim siya kanu kitabin na so namba abangawan wa hadha babun azimun. So namba abangawan na masaya atau na titu-titu amapya na nyabong pakambay pantag kanun tuba abangawan amapya na sutaw amig gataw. Na panuni kataw ng kasantuba bangawan wa huwa ma'rifatu mafatihul khairi was syarr. Yani mana nakasabot nga kanu mga gunsi numapya nando sumawag. Na di kataufikan sutaw kanu kasabutin kanun tuba ang mga gunsi niya tabiya nanteni upamanin na tinofikan wallahu subhanahu wa ta'ala nanteni upamanin na inangganu Allah subhanahu wa ta'ala si kinagkataw. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin wa sharrin miftaha. Kaya nasu Allah subhanahu wa ta'ala na binalo ninsya kanu uman i mapya nandu sumawag i miftah. Miftahan wa baban yadkhulu minhu ilayhi. Nasuntuba a miftaha adam bangawanin ng tuba ikazabapan upamanin na kayuro pangkabung kanun tuba. Wa'alam anna al-baba la budda lahu min miftah. Tanudi ka uman i bangawan na dadang kabalisin na adang gunsinin. Natigo mga ulama anna miftahal jannah hiya kalimatul ikhlas. Saban-saban kun so gunsi nukasurgan. Gunsi nukasurgan na hiya kalimatul ikhlas. Sukadawan tu ikhlas ni makna na kalimatul ikhlas. Niya kalimatul ikhlas na wahiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya ni manana kazaksin ka kanu saban-saban ada date nando patut kasimbanun niya tabiya na Allah subhanahu wa ta'ala nando kazaksin ka sa saban-saban na sunabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Niyan mana na ulipan sa kanina sinugubo. Akhrajahu Imam Ahmad suni ahadith. Sebab santuna na adn hadith anakabung kani Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Siya kanu hadith Muadh na bidaw kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam gunsi no kasurgan na sukazaksin ka sa dadet apatut i kasimbanun no kapalitian niya tabiya na su Allah subhanahu wa ta'ala. Niyakad daw ni Hafidh Ibn Rajab fi kitabihi at-tawhid niya isnadu niya hadith na munqati wa sanaduhu sahihun wa fi sanadi Mu'adh bin Jabal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bidawkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala babin min abwabil jannah nintutin tutuyong ko saka sa upamanin na bangawan bungka ng mga bangawan usurga kulton niya kutingin piddayo na bala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwata illa billah. Kagina kami ito mga pagali ko siya kanu agama Islam na pagampaganayan siya ang bitialan tanu na so mafatih al-khair wa adillatuhu. So mga gunsi no mga mapya atau na so mga gunsi no mapya nundunin i upamanin i mga dalilin. Niya pitaw dalil nakadawin Allah subhanahu wa ta'ala nandusuka daw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nambe pitaw dalil. Pagkuhan siya kanong Quran, nando paggandutan siya kanu sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na niya ikaisa siya kanu miftahul khair na so miftahus salah.
nen igun sina sambayang. Okay? Nen igun sina sambayang. Kagina gangun ada gebek na adunun igun si. Nah, nyata no bane pembitialan na nasyapan sa mafatihul khair, mga gunsi no mga mapya atau na mga gunsi no mapya. Nah, miftahus salah niyatin upama na gunsi no sambayang na huwa at-tuhur. Nyanin mana na kadsuti di ka mapakai zambayang niya tabi na makadsuti ka umain ka dalam ka na ginuba. Nari mapakai zambayang ka niya tabi na makabego ka. Na apya pa makabego ka umain ka di ka makapagabadase. Di ka udu na di ka pakayan zambayang ito ka di paddalimanu Allah Ta'ala sambayang atau isasay kanu taman sa di makazambayang. Kama ruya fi hadithi an Jabir bin Abdullah, mana suna panuddo siya kanu hadith Jabir, awata mamani Abdullah apidayunin, pidaw kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam, imiftahu salah, sugunsi no sambayang na suka pagabadas. Nah, wa miftahul jannati as-salah, yani mana na sugunsi no kasurgan, nakazambayang kadima ka surga itaw niya tabiana na zambayang. Kanambi pagampaganay ni sugu no Allah Ta'ala nakazambayang. Zambayang ka. Ugera di ka makazambayang niya tabiya na upamanin na makapagabdas ka. Nang tuba miftahu salan at-tuhur niya ni mana nakapagabdas. Mamba sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bunso miftahul hajj. So haji na aran gunsinin. Na nini gunsinin huwa al-ihram. Niyanin makna na nakapag-ihram. Niya pida kapag-ihram na kambaga sama puti. Kambaga sama puti umingka ka magumaraso tao atau naman ni haji. Kaya nasuntuba na liannahu syarta. So ka-ihraman to na surutin to no kapani haji atau na nakapagumara. Nasusuruta di mapakai amadala siya kanu kapani haji. Nah, sabab santu na niya makaiza na nintu ka binaduan sa ihram. Suntuba abaygas. Kapambaygas santu. Wasumya ihraman lianna al-muharramu bi ihrami harrama ala nafsihi asya'un kanat mubahatan lahu. Niyaning kapantakan na inisapay sa kanin. Ini haram su mga inaharam antu upamanin siya sa kanin, ini haram sa kanin, kanu ginawa nin su mga gabakato ngegesa anyan in kaadam bentu na halal bentu kanu timpu adi pampaka-ihram sa kanin. Mana su upamanin nakadiwari ng kakikayuman ka, umengka ka naka-ihram ka, na di ka pakaya na upamanin na diwali ka muna kikayuman kaniya tabi na mapasa zo umrah atau na su haji. Nantuwid daw nito kanat mubahan lahu o mubahatan lahu. Yani mana na andang gapakayan mo uged na sabab kanu kina ihramin na di gapakayan. Nambay ikaisa upamanin na miftahu al-khair. Nya ika dua miftah na miftahul bar. Miftahul bar nin igunsi no upamanin na miftahul bir afwan. Nia miftahul bir na huwa as-sidq. Nyanin makna na kanggebekan tu kabantang. Upamane kanggebekan tu sama pihak. Adna hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu bidawni ni inna as-sidqa bidawkun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Inna al-birra yahdi ila al-jannah. Adan. Ikon to. Ikay musia to kusiya sa kono na. Bidia ta po may makapasa ko manika ko. Sige manika po inshallah. Sige.
ampun bor. Ampun buka rantuna ko magbisita. Siya tanong kanu ikaduan tu natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam saban-saban so upamanin na kabantang napakatutuin tu kanu mapiaga beke. Nah, na sumapiaga beke na niyanin pakatutu na kasurganu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kagina kami tu na sunana hadith napakatutu sa niya miftah upidaywan tu kapia na upamanin na kabantang. Kagina sa upamanin na mukabilun tu bitiaya na wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Niyan mana na mukabil upidaywan tu amapia atau na kabantang na nakebut. Na suwangon no kebutan napakatutu sa kadupang. Na dagab bawangan o kadupang atau kawagan utaw gawag niya tabiya na nagumakatibu sa apoy sa naraka jahannam. Kagina kami ito na namba ikadua piddayo miftahul bir na so piddayon to kabantang. Pabban upamanin na ikatayo miftah na miftahun nasr. So gunsi, nen igunsi no piddayon to kataban. Siya upamanin na siya kanu kambunwa, siya kanu kagguya, siya kanu dosa na pagguyan, pamusabakan, na nen igunsi akadsabapan kita kataban ka. Kaya ngunyangun atin maban na adin inukita nin. Iling-iling o pagguya, na naapyangin din ikapya na bagadanan ka. Apyangin din ikangkas akadewin ka. Na odin ka makwa susurut apiddayo kataban na nadika po napyangin pan apya sa puy kumata pa ni kangkasan ka umingka ka din ka makwa. So piddayo to asurut o kataban na nadin ka po makwa ipiddayo to kataban. Katambuan to maya siya kanu kabangagi na maya si pulan na tiddo-tiddi kategelin. Ugera si pulan na nantunan na di matau. Kung engger kategelin, ugera nakasampe sekanin, kanu lebelan tu aggalin yanin. Nah, nen iimbidayan yan, kagina so tau amatege, ada makapas, kanu pamanin na pidamanan, na kagina kuang sekanin sa as-sabar. Namba imibtahu an-nasr na as-sabar. Apengin pe katagin ka, apengin pe kabagin ka, apengin pan iupamanin na kapian ka mama uming ka karasa ka supid daw akasabar na din ka makwasukahan dan ka kamay mo katabakan. Masugat ka bu na upamanin na sasat. Masugat ka bu upamanin na mga bitiaya di ka na mapian na dabakan karan. Ataw na masugat ka no ba tayo no Allah subhanahu wa ta'ala na tabakan ka karena tunan yang kakatige na suntua ninibataw no Allah subhanahu wa ta'ala na upamanin na dikanin to upamanin na bataw na din kakatigan na napunan arin ka upamanin kataban atau nakakwa na karukahandan ka. Adang kadayo no pababayok idza kunta fi amrin walam tara hilatan umingka kanyan ka kaadan siya kanu gebeken ka yupaman dinin ka gailay su bagan to atau na su kudran to pasabaruk na su kadzabayan ka na innan najaha yudriku bisabr na saban-saban su kapas utaw na upamanin niya siya yung padzabap sa piddayon to upamanin na kasabar. Nah, kagina kami ito na pinanudu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao to upamanin na mga masabar. Sipat o mga tao to masabar. Aron mga tao mga masabar ugid na adon to na dama upamanin malusod siya kanu
upamanin na mga deta, upamanin na pembayasan. Kapya pa mo masabar ka o di ka naka-mu'min, di ka nakatawa muslim, na dahil ito makaludus sa upamanin na gabayasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito na makatabang ka. Tiwa Allah subhanahu wa ta'ala siya sa suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Mizapanu Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu wakatun wasar, isaban-sabanay kanu manusia na tiddu-tiddur na nayugi. Nayugi. Da makataban, tupang ka nayugi, ra makataban. Na pagka nung tuba ayatan, siya kanu ulian nung tuba ayatan, pidayo kasabar. Tiwa Allah ta'ala, illa alladhina amanu wa amilus salihat, niyabu di mayugi ang mga tao, na so mga tao to anamalitiaya kanu Allah ta'ala, nandu panggabag sa mga mapya, watawaso bil haq, nandu upamanin na papangusiya tayo siyan, siya kanu bantang, nandu papangusiya tayo siyan, siya kanu kasabar. Na naupama ka, ipapangusiya tayo na so kasabar, na di kanu ludop sa piddayon to upamanin na khusranul mubin. Ataw na nakayugian. Na namba igunsi na kataban, na piddayon to upamanin na kasabar. Niya ikapat, na miftahul mazid, niyanin mana na sugun sino kadtanggung nurimuno Allah subhanahu wa ta'ala sa ika, kadtanggung no mga rizki kapaguman o mga mapya na huwa syukru walhamdulillah. Niyanin mana na sukadzukurang ka nandusu upamanin na syukru walhamdulillah niya na isaboy niya oged na susukar nagkapakaya na panggamitan ng kasya sa tao, nagkapakaya ng kasya sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala oged na so alhamdulillah na nakhasata lillahi subhanahu wa ta'ala natatengado niya yung kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal hamda miftahul mazid, kagina so kadzukurang ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala na gunsi inya no kaddanggong no limuno Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kadaw no Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Min katigo Allah ta'ala kadzukur kanu, mangin sukurang kanu mangalimu, siya kanu mga upamanin na mga maka tinggu masay kanu rizki no Allah subhanahu wa ta'ala na la azidannakum na didun sumaya upamanin na lam siya na natawkid na jinggumanang kutigo Allah ta'ala. O gyara niya problema na wala in kafartum o min kaggapir kanu di kanu masukuy inanggang kanu nanto na arnanto na di kanu pumasukuy karena to anan taon na kana intupong kanu Allah ta'ala na inna azabi na tigo Allah ta'ala saban-saban kanu kasiksangko na tiddo-tiddo na mapasang. Tiddo-tiddo ang mapasang. Tambuso Musa alayhi salatu wassalam na piddayunin kanu mga komen. Tigo Musa wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi alaykum. Tadamino su limuno Allah ta'ala sa kanu. Kagina padinto upamanin alalan kakwano tau kanu rizki ingeno Allah subhanahu wa ta'ala padinto akadzingguman no rizki ingeno Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu. Namba imiftah upidaywan tu upamanin nakadzingguman o rizki no Allah subhanahu wa ta'ala na sukadzukurang ka siya kanu mga limunin na Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ikalima na gunsi no pidayon to upamanin na al-falah. Gunsi no pidayon to upamanin na kauntong. Nimba mga gunsi upama nagawakan adita angguan utaw ang makauntong. Iling-iling mo pandagang nani nga bekan utaw ang dagang nga makauntong. Na
Nianin gunsi na huwa at-taqwa. Nianin makna na kagilag kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kagilag kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nantenin tuba mga tao. Ni mga sipatun tuba mga tao al-muttaqun bantu. Nasira bantu na alladhina dhakara Allahu Susira bantu na dhakara Allahu wasafahum linabitu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sipatian siya sa suratul Baqarah tigo Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaib atagin susira nantu abamalitiaga kanu ghay amauli danyan mele into bil ghaib dani mele susurga dani mele sunaraka dani mele sumalaikat sumanga ghaib na balitiagan yan wa yuqimuna as-salah nandunia pampat asipatian na ipetindian susambayang wa mimma razaqnahum yunfiqun na sungani-ngani nanda upamanin na nakwanin ang mga rizki na ipambaranggan yan dinian ijingit gastos silan sa upamanin kazadakan yan siya kanu mga tao. Nandopad ba ng mga sipatin walladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Susira man to mga tao na balitiagan yan sungani-ngani nanto initulong ko sa kaya Muhammad. Wa ma unzila min qablika nando sungani-ngani nanto pamanin na nakatuhon bung kanununa sa kanyan mananasu kutubus samawiya. Manasu Zabur, Injil, nando Taurat. Nando wabil akhirati hum yuqinun nando sugay amoli na bangin bananian nando sa mga sinugo yusaddikuna ar-rusul wa yattabi'unahum bangin banayan yan sa mga sinugo adan sinugo nando upamanin na bagunutan yan ulaika ala hudam min rabbihim na suntuba ang mga tao na adan sa ikanyan upamana na tangi kanuntuba ang mga tao itutuyo bung kanu Allah subhanahu wa ta'ala tupang kabinudun sa tangi yan mana naday maggengkeng nangataban na na mulisan to na niyarin pinupusang kanunang baayatan na natina ulaika humul muflihun na suntuba ang mga tao mga sipatin na siram bantu iupamanin na mga tao na makauntong siram bantu ang mga tao iupamanin na adano ni untong ibaganggeno Allah subhanahu wa ta'ala gurun suka surgan makagakaban siyan sa mapiayo sa surga sa dayon na gurun basiyan. Nah, niya ika-6 na miftahul khair na miftahu at-tawfiq. Nini upamanin miftah gunsi na sabapan at-tawfiqu Allah subhanahu wa ta'ala sa ika. Nini upamana kadzabapan kalilini nandu kasuwatu Allah ta'ala sa ika nandu puna nakatawpikin kanu mga gabakang ka. Maya ba pa man nakabuasa na magambe niya pangguan ugira padawpikan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa kapaggagagan ka nanin na huwa rogba niya ni mana na kalilini kalilinian ken tu bagabak natupang ka kalilinian ka na tinofikan kanu Allah ta'ala apa yang impe keganin apa yang impe kemunin natambuan tu ayatan natin na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha niya kaddayo ng mga pilosofu na nyani mana tingin na di kong gabakini ne kada ibali watu Allah ta'ala saki na niya kadaw ng mga ulama pagkano mga tao ang matagay na tupang kadin ka magagaang gabak sa apya hindi ni kemunin apya paggalitan ng kabuka din ka magagaang gabak kanya ni mana rataw piksu Allah subhanahu wa ta'ala di ka na niya ni mana din ka magaga na ra ibali watu Allah ta'ala ugira dasu tutuhu usay ka dasu lilini natupang ka din ka magagaang gabak ipedubo gira gabak na niya ni mana natanudika ka dataw fiku Allah ta'ala sa ika kamustahil iisugun Allah subhanahu wa ta'ala adi magaganuli panin ugeda sabab sa dayo su tawpik kagina dasu rugba dasu lilini yukanu gabak di kagasuwata matang ka panggabak na di kagasuwata na nando warahba nyapid tayo warahba
nana upamanin nana majipatu tahu upamanin na siasa rugubana kalini na mukabil rugubana ruhbanan. Tembus Allah subhanahu wa ta'ala fi dayunin tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Niabi mga tao niya tinafiukan Allah ta'ala nana apiapan miga mbangun siya kano bagiganian nana mengeningni pun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saniya muni upamanin nana makasimba siyang kano Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yad'una rabbahum min al-ibta'adi anil azab. Suntuba mga tao pendoa bangni siyan hukan Allah subhanahu wa ta'ala sa itangkan Allah ta'ala siyan hukan kasiksan. Wa yuqarribuhum min rahmatillah nando ibangni niyan inupamanin na isupu Allah ta'ala siyan bungkan ulimunin Allah ta'ala. Natambusu doanu Nabi sallallahu alaihi wasallam natina Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhiya ilaik wa fawaddu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rughbatan wa rahbatan ilaik. Nyani mana nasutau na malilini na magilak yukano kasiksano Allah ta'ala nambe rahbanan na magilak ka yukano kasiksano Allah subhanahu wa ta'ala. Nya ikapitu na miftahul ijabah nen upamanin gunsi no piddayuan tu katalima kanu upamanin siya kanu isa upamanin na miftahul khair na miftahul ijabah gunsi no upamanin na katalima siya kanu mga gawak ka neni mga gunsi upamanin na matalima so gawak ka na huwa ad-du'a so kapanganikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanganikan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang impaman ini kapanganin kau pamakadi kau mendoa ko na Allah ta'ala dapat taliman saya ka. Kayina dakan doa. Ugeda. Na tambo suisa amama anak ko mayu kanu Nabi sallallahu alaihi wasallam na inizanin kanu Nabi ya Rasulullah inizanin kami tin akaribun rabbana nintutin masupag su Allah ta'ala atau namawatan panunadihi na tawagan nami na pasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam na nakatana su Nabi sallallahu alaihi wasallam na fa-anzal Allah sabab santo na nakatun su ayatan wa idha sa'alaka ibadi uminka tigu Allah ta'ala ka izzaku no uripan izzaku saka no uripanku benta no sania ba ayatan samalgan na lango na ayatan apid daw no Allah subhanahu wa ta'ala siya sa makapantag sa kaidza na mana so kinadaw no Allah ta'ala siya sa suratul anfal yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal yas'alunaka 'anil ahilla qul ugeda niaba na ranin daw kaya Muhammad kaso Allah ta'ala mismo middayo. So Allah ta'ala mismo ananuddu kanu ginawanin. Dakna niya piddaw kanan niya ni mana so Nabi sallallahu alaihi wasallam ananuddu kanu sipatu Allah ta'ala. Dos kanin. Sebab sa kaimportantian no doa. No tau. Sebab kanu ihtimamu Allah ta'ala kanu mga tao to pendoa na danin ipanalig sarigu kanu Allah kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam iupamanin na sa kanini dayo. Mana sumeto yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ugeda niya ba natina wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni pabila ka izaku sa kanu mga ulipan ko na anni imakapantag sa aki fa inni na dayo ka isaban-saban na sa aki karibu na masupag ako banag da ipanalig sarigu Allah ta'ala kinagawabin santuba izan ng mga tao ugibu da'wat ad-da'i nasakin na paddalimangku su mga doa no tau anteni pendoa idha da'ani pabila ka doa sayaki palyastagibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshidun namba ika importantian upamanin akan doa
Nasu Allah Ta'ala imismu apa jumpat nandu bagangge saya kakanu kahandan ka. Nah, suratul Ghafir, suratul Ghafir na Nabi tunu Allah Ta'ala tina ud'uni astajib lakum. Panganikan sa ki katalimangku. Na sabab santu na namba ika importantian na kan doa kasu Allah Ta'ala tiddo piddauni ni masupag sekani nuka no mga tawa pamandoa. Niadan gas atau na ikawayo na miftahut tawfiq ikawayo na miftahur rizq. Nen imiftah upiddayo nen ikadzabapan akarizikinu Allah subhanahu wa ta'ala. Nen ikadzabapan atau na mga gunsi sabapan nakarizikinu Allah Ta'ala na huwa ma'al istighfar niyanin makna na supiddayon to kapangani sa ampun yukan Allah subhanahu wa ta'ala kapangani yukan Allah subhanahu wa ta'ala niya piddaw ni Qurtubi al-Imam Qurtubi siya kanu tafsirin kanu ayatan atau surah ni siya kanu makapantag kanu نوح عليه الصلاة والسلام نتن هذه الآية التي أتونا نشاكن آياتنا نتنا أن الاستغفار يتنزل به الرزق والأمطار وتكثر به الأولاد وتزداد به الجنات وبامنين niaga tutu nupidon to kapag istighfar na yatanazzal niya ni manak upama ka bitya yatanazzal na nakanapa kisabu ikapambabano rizki kapadsasauman wal amtar nanu sa mga uyan nandu makagadakiben tu kanu mga wata nandu upayamugan niya piddaw no Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa faidatur fadlul istighfar siya kanu ala lisani Nuh alayhi salatu wassalam natigo Allah atigo Nuh siya kanulis ako ano ko sabihin niya piddaw no Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw mo na malagan tawa ko sabihin wag mong ano yung kasi hindi pa siya tapos نيابي الدون والله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كينا سبب سكن انتبا mga tawa dia bane malitiaga so mga komo Nuh nana tigo Nuh piddaw ko sa kanini pangani kanu sa ampon lu kanu kadnanaw innahu kana ghaffara kagina saban sa kanina Allah Ta'ala na nyanin ka na ghaffara tupang kanya maana na ghaffara nananin mana na mangampun sa apya umandu sa kagafara kena gafur kagafara tadaif na umang kaupamanin dusa na ampun kanuno Allah Ta'ala yursilis samaa alaikum midarara na sabab sa nakuno kapanganino sa ampun na patuyunin Allah Ta'ala suugan sa kanu sa upamanin na suntuba augan na makagadake wa yumdidukum bi amwali wa banin gadake jingguman upamanin sa mga tamo kan sa mga watanaw na kagina kami ito na namba iupamanin na sabapan karizkino Allah subhanahu wa ta'ala na nauming ka mangani sutaw sa ampon apiapan na limbang ka nakapila ka nagalimban katambon to innahu ka nagafara tadaif na apiapan nakasangibu ka na limban na mangani ka sa ampon na innahu ka nagafara mangani so Allah ta'ala na mangampon niyaran ikasiyaw niyaran belasya kanu mafatihul khair na miftahul izza nen imiftahul izza niyan mana na gunsi no piddayon to kakwanan ka kanu kapuyo abangkatan na huwa at-ta'atullah wa rasulah so kagilak ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala nanusu kapalitian ka kanu Allah ta'ala nanusu Rasul sallallahu alaihi wasallam mana suka daunu Isa pababayuk fi qasidatihi
wa miftahu izzil abdi ta'atu rabbih wa ta'atu khairil mursalin fa'azzimu. Sugunsi nukakwan ka kanut katinggian akapuhu usay kanina Allah Ta'ala na kapalitian ka kanukanan nanu kapalitian ka kanu mga sinugo mga sinugo niapid daw Allah subhanahu wa ta'ala sabab kanun tuba na wa may yuti'illaha wa rasulah anten iupamanin na palitianin so Allah Ta'ala nandu susinugunin faqad faza na nasaban-saban na nakauntung sa untung azima amasya faqad faza fawzan azima. Liupan santuna na yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siya sa suratul Nisa na paurupan suntuba tau no Allah Ta'ala sa kasurgan asuntuba kasurgan na nabagile siya kanu atagin i mga saig khalidina fiha na layon sa kaning kanun tuba upamanin na kasurgan nando wa dhalikal fawzul azim na makauntong suntuba mga tao. Namba upamanin na mafatihul khair asyotiman. Siya tanumali temen sa ikadua niya anaw nupidayon to mafatih na miftah atau mafatihu syarr mga gunsi no mga mawag. Sama yan na mana di tanume berina ugiran deta mana magagatano sa komanalas gisan ya. Sa tanalita no bun mambu pamanin na lamedzo. Na ikaisa sa kanu mga gunsi numawag na nin igunsi niyapimbiti ayu kanu nanto na mukabilin miftahun nar nin igunsi nu apoy sa neraka jahannam akayuro pengkayu kanun tuba na ikaisa na huwa al-i'radu anillahi aw asyirku billahi subhanahu wa ta'ala niani manana nakasuwagan ka kambawagan ka dinin ka kapalitiakan Allah ta'ala no kasakutun ka. Na perbenan akazabapan asbabul quswatil qalb kazabapan akagatagas upamusungan utaw na upamanin na al-i'radu anillahi subhanahu wa ta'ala yani mana kasuwagan ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala wal bu'du anit tilawatil Qur'anil Karim nandu upamanin na katangkan ka dinin ka kabatya kanu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wa istighalul insanu bid dunya wa an takuna ad-dunya akbaru hammuhu wa la yahtamu bi umuri dinihi. Nianing kapantakan na sutawan yani ng kabisiyan nagabekan ama kapantag kanu kadudunyay. Siaran nyarni importante siya kanu ginawanin na kadudunyay na nalipatanan in su akhiratin. Kana yani mana idin kang gabekan dunya ningka. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di ka lumipatani paman ini nasibin ka siya sa dunia. Ugerang gebuk kabun niya kapayabi ya nasugebuk kanto pamanin akhirat ka. Nah, suntuba ang mga tao na padbento ang mga tao ahlun nar alladhina hamma ahluha ala alhaqiqa hum ahluha ala alhaqiqa humul kufr wal musyrikun. So mga tao ang tuntenin tuba mga tao matagi semurang matagi bewag kanu ayan sa Allah subhanahu wa ta'ala atau na kanu Allah ta'ala atau na manakutu na tuba sa mga taon to pamanin na mga kafir nando sa mga musyrik fahum khalidun mukhalladuna fiha abada suntuba mga tao na ahlun nar na nagurumbasian layon sa dirin mapalin sinuba kanun tuba gambataran tamutigo Allah ta'ala siya sa suratul Baqarah bidawnu Allah ta'ala innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar saban-saban natigo Allah Ta'ala atagin susiran to ang mga kafir migkapir na umingka kamatay wa hum kuffar usian natabukan upiddayon to kakakafiri sanyanin maknana dobat silan ulaika alaihim na suntuba ataw na nangat sa kaniyan tangisay kaniyan ila'natullah sulipung to Allah Ta'ala wal malaika nanu sulipung to mga malaikat wan nasi ajmain nanu mga rangkum pangulimang kanuwang no mga taw maling nangat kanu untuba iling to Allah iling to mga taw khalidina fiha na layon sa layon suntuba ang mga taw sa ukanu apoy sa neraka jahannam la yukhaffafu anhumul adhab dia bane kakuangan dia bane pamanin na katakhfifan so upamanin na kadosa kasiksan untuk mga tao
Sabab kanu gebek yang tu ka i'rad upamanin atau na kambaywag yu kanu Allah Subhanahu wa taala. Nan yapan unga nuntuba mga tao mga kafir no mga talimbutan na lan yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan illa tariqi jahannam atau illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasir. Niapan muli amang gua nuntuba mga tao na di maadan sa kanian, di maadan kanu Allah Ta'ala upamanin na ampunon ni suntuba mga tao. Nando tutuyun Allah Ta'ala, di pan maadan ni tutuyun Allah Ta'ala siyan niya tabi ya, na usian matutuyo kanu gagan ang tupamanin, na gagan sa apoy sa neraka jahannam. Sa urang ba siyan matatap upamanin. Niya ikadua na niftahul atham. Nen upamanin na gunsi no kakwano to sa karusan. Madakli niya ang mga upaman na mga gunsi kajabapan akan dosa no tao. Ugera niya tan pembitialan siya nan detaman upamanin na nakasulat tano siya. Na miftahul atham na huwa al-khamr. Katawan tano isu khamr na dinan gaharus kanu mga tao ang muslim upamanin na inumunin. Magizanso hamil wal mahmul na subay nanto mushtari na pendusa gaharaman. Al khamr ni pinta wa khamr nintu ka ini haram i khamr. Bitelan tanu samalgan kagina arnanto makaizan nintu ka maka upamanin maka ini haram i khamr. Nah, al khamr fil lugha na as-satr. Tambuan tu para kinakuan al ghatta. Niani manana. So utak ko tao, so akay utaw nagkataguban no piddayon to kabaginum. Tambuan to pamanin na. So tawan to baginum sa makaangot na daa kali na mapya. Dini anan to dining katanuran ni parin. Dining katanuran upamanin ndo tamon to dunge-tunge mo sa kaulinin kadiwang kagagama ubay ka daa kali na mapya. Gataguban so akalin. Na sabab santunan tumba al-khamru syai' na yakhmuruhu khamran ay satarahu nianin maknana na nabosan nataguban sunggege santu. Na ajma' al-ulama rahimahumullahu ala tahrimil khamr. Na nasompong sa mga ulama ikalimuno Allah Subhanahu wa ta'ala silan sa nangat sa kanu kinaharam kanu khamr. Muttafiqu wa kulluhum muttafiquna ala anna al-khamra muharrama. Gangunian na napamanin na sompong sa upama so khamran tu na haram. Na anten itaw upamanin daw sa innal khamra halal na faqad kafara billahi azza wa jalla. Migkapir kan Allah Subhanahu wa ta'ala mismo Allah ta'ala li'annahu kadhaba an-nas. Saban-saban na pinandayabutin so nas al-qat'i fil Qur'anil Karim. Api daw Allah Subhanahu wa ta'ala siyasa Quran isu khamr na upamanin na haram. Nya ika tayo di tanurung sarahan i padanya kar nantuna na malita no nauras na miftahu zina nin i upamanin na gunsi no gebuk to kajabapan akan gebuk to sa kazina na tinahual gina un nadhar upamanin na nyaba panggebekan ang atoba niya upamanin na magizandan ni nakasabot sa kaislami nando na Pilipino atau dikenal na nyaba pidaw niya music kapanggebek sa music kapadjangan niya sa pandansa dan sa dayon ang turun panggebekanin na al-gina wal music na huma miftahu zina sambag kazabapani upamanin nakapanggebek utaw sa kapadzina. Wa kullu alaqatil muharrama nagangun upamanin na connection kanun tuba gebek haram na athimah pendosa. Kagina na nagebek na nagkeleta no inyasa kita no niya upamanin sa Pilipinas ang mga bangsa murubon na tiddo-tiddo na kapag kugay-kugayanan. Sa dadan dini ng katawan ni sa kanina ingana bang samuro atau na ngana bang samuro na
na dinin petuntayin intuba agebe kena kazaba pambento opamanin na kazina magizan so pengguga nando sebagai lai kanun tuba agebe ke nana pakatutunay opamanin sumanga tau a pegekelinya nantu be kazabapan opamanin kapadzina no tau. Nya dalil sa opamanin na ini haraminan na siasa Quran nati Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahu wal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa ay al-istihza ulaika lahum adhabun muhim. Nya pitaw siya lahu wal hadith na namba music na nanusangayanan na namba ikazabapan ala yudilla an sabilillah ikatading utaw yukan wayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nya ikapat na miftahul khiba ni piddaw khiba nya piddaw khiba na upamanin na gunsi no piddawan tu a kayugian panon antu ikazabapan na kayugi no tau magizani indagang magizani ingebek magizani upamanin na aron bagapasen na nini gunsinin na niya gunsi kazabapan ukanggugan no tau akayugianin na huwal kasal niya ni mana kapok na sutaw ama pok na daran kabelisin na mayugirin kayina ada nantu na dinin masampai wa ada mutahaqqaqul amal dinin upama makwasu kahandanin kagina li annal kasal na nanyapan nasakit siya na saban-saban sa kapok na pakatutuinan sa kano gebekan no munafik gebekaninan munafik kanya kata Allah subhanahu wa ta'ala pinanudu Allah ta'ala siya sa suratun Nisa innal munafiqina yukhadi'una Allah saban-saban sa mga munafik na nabagakani sa Allah ta'ala bagakani sa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khadi'uhum na sa pungguan yan bantuan yan yung kapagakani ginawan yan. Wa idha qamu ila salah pabila ka zambayang siyan qamu kusala na niyan yan tu kapag zambayang na gapo ka banay mata kapag zambayang gapo ka banay sabab sa niyan yan tu kahanda apyar mong gapok siyan nagkapilitan na yuraunan nasa ndo mailay mapagilaylay no mga tao ndo melay no tao ipazambayang mo siyan pazambayang mo siyan na sabab sa kapok yan nagkategoriyan ni ginawan yan ugira suntua ka penggunaan yan na dabasin wala yadhkuruna Allah illa qalila na da dikena siyan padaram kanu Allah ta'ala sa kanu penggunaan yan to siya kanu kapadaram yan kanu Allah ta'ala na perubo banay ikapadaram yan kanu Allah subhanahu wa ta'ala na namba isipat utaw munafik na al-kusala na sukusala na yuaddi ila al-khusran fi dunya wal akhirah na nakazabapaninan upamanin akayugi no tao fi dunya wal akhirah. Niya ikarima na miftahun nifaq nen iupamanin gunti no gebukan to kamunafiki kang gebuk ko tao kazapan upamana kamunafik ko tao na huwa al-kadhib yani mana nakebut kapag kayo tao kanya ba na nifaq ba niya na sifat ba niya ng mga tao ang munafik ti wallahu subhanahu wa ta'ala idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Niati ko mga mufasir na pabila ka makauma ka makatinggu masya ka no magagayanan ka sa mga munafik ka to ason kainan niya ba ayatan na siya ka no timpo ni Abdullah bin Ubay na niyan tayo na qalu nashhadu innaka la rasulullah niyan tayo ukano dila niyan na sa kami na pazaksi kami sa saban-saban sa kana sinugukan Allah ta'ala ugin na wa qulubuhum ala khilafihi siya kanu mga pamusungan ni khilaf kanu mga dilan yan kasi kanu pamusungan ni nakana meto wallahu yashhadu nakatawanu Allah ta'ala so Allah ta'ala katawani ni innal munafiqina lakadhibuna suntuba mga tao ang mga munafik na tiddo may buta
wallahu ya'lamu anna al-munafiqina lakadhibuna bima admaruhu. Gatawan wallahu ta'ala mga di dalam muntuba mga tao. Min annaka ghaira Rasulullah. Upamana na din yang padalimani su Nabi sallallahu alaihi wasallam na sinugunu Allah ta'ala. Nah, nya ika miftahu syar nana al-bukhl nyani mana na kasingit. Qala an-Nawawi هو يعني المفتاح هو الحرص والشح. Niakadaw ni Nawawi na so الشح nan tuan apid tamanani na nakasingit tataw. Nambed daw niya na kuriput. Mpama kamasingit na ananto manggepon. Ugira kuriput atuwe daw niya na akibu na kana kwangkupon. Na nipon manganggay. Niani pankiuga na gahandanin paniperin sa upama na nambating kamabinasa si pulana kan duko makoy trakina atau duko makoy kakawasanina nan tuba upamanin na miftahul bukhl na napiddaw to upamanin na kasingit pidtamana na kasingit na kadang kiu kanu pangka na kazabapan no upamanin na uku fil bukhli wa shuh na so da'ful iman nianin mana na sukayu beno palitiaga nandu wasu'u dhannihi billah kawagu antapanin nukanu Allah ta'ala na nambara gebukanu mga munafik banan. Ikadua na adh-dhulm so katalimbut na sababun akhar min asbabil bukhl nianin mana na sukadalimbu perinan upamanin sabab min asbabil bukhl. Nya ikatayo na hubbul mal kalilinis sa madaka tamok daman tawa di malilinis sa tamok ugede na ada mga tao malilinis sa tamok kadi manganggay api asu mismo ginawa ni jingitan ni kadigir upama na masangka itago ni na mate ka mataga kang gabuninan na al khawfu min al mustaqbal kayilakin sa upama na siya kanu futurein mustaqbalin saat nantu na mamiskin. Nah, tambuhan tu di manganggay. Tambusu Nabi sallallahu alaihi wasallam siya kanu hadithi Anas bin Malik na pidawnin. Niya kung kadonu Nabi sallallahu alaihi wasallam ipondoanin, ya Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal jubni wal bukhl linabitini upama na kasingitannya. Kakuriputannya na ini panganini nukan wallahu ta'ala lindungan wallahu ta'ala skanin kanun tuba agabakan atau sifat. Kagina kami itu na mangani tanus Allah subhanahu wa ta'ala mendupan sama irata no mambitiala oge na nasasangan dan itu ni importante na ada na kuatan kanun niya ba magabi upamanin na indawan nando upamanin na wasiatan nakabunin niya siya kanu kitabu Allah ta'ala nando susunatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ulianan tu nana inumbay mga tao amig kakataw na nakikita no niya na upamanin na ini sempeta no bu nando ini payapat tanu bu so kita no anatawan atau ende taman anatawan tanu pedo ka ndo upamanin maka payapat siya kanu mga tao kandun yang katuntayan i mga maya ba kadaya atau mga maya ba uwa manganita no sallahu subhanahu wa ta'ala sa ampun nandolimu sa upamanin na upama kanalimbanta no na ampunan tanunin upama man ka nakasugat tanu na jinggumanan no Allah subhanahu wa ta'ala sa kita no so ilmu nando so paham nando so tawfiq wa jazakumullahu khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.